अब तो बड़े आराम से हो। एक महकती अंगड़ाई के मुस्तकबिल का खून किया, एक महकती अंगड़ाई के मुस्तकबिल का खून किया। तुमने उसका दिल रखा या उसके दिल का खून किया? तकल्लुफ करे ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। बिल्कुल जलता हूँ, बिल्कुल है अजब फैसले का सहरा, है अजब फैसले का सहरा भी। चलना पड़िए तो पाँव जलते। क्या कहने हो रहा हूँ मैं किसका साथ, क्या कहने हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद। देखने वाले हाथ मिलते, क्या कहने हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद। देखने वाले हाथ जो है कमीन वाला का तो क्या हो जौन हूँ मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कौन हूँ। बता कि वो सारे शब्द ऐसे आखिरी है कहाँ, बता कि वो सारे शब्द ऐसे आखिरी है कहाँ। वो मेरा वो सैरो तेरी जब नया एक रिश्ता पैदा क्यों करे, बिछड़ना है तो झड़ना क्यों करे। खामोशी से आधा हो रस्ते दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करे। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत। अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम। सुना दे अस्मत मरियम का किस्सा, पर अब इस बात को बात क्यों करें हम। जुलेखाए अजीजा, बात यह है भला घाटे का सौदा क्यों करें हम। हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। किया था ऐद जब गमों में होने तो सारी उम्र ये क्यों करें हम। उठाकर क्यों न फेंकें सारी चीजें, फकत कमरों में टहला क्यों करें हम। नहीं दुनिया को जब परवाह होनी तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। बरहना है सरे बाजार तो क्या भला अंदोज पर्दा क्यों करें हम। हैं बाशिंदे बस्ती के हम भी तो खुद पर भी भरोसा क्यों करें हम। पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें
زمین کا بوجھ اونچا کیوں کرے ہم؟ چبالے کیوں نہ خود ہی اپنا ڈھانچہ تمہیں راتب مہیا کیوں کرے ہم؟ میری طلب کا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی. یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال ہوں. تمہارے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے. جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے تھے، جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں، پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، تنہا کرانے کا تمہیں کوئی حق نہیں. کیا کہتے کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہے؟ تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے اس مسلط سے پہنچے تھے ہم قصر میں روح کی تشنگی اور حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت لڑکیاں میں نہ کرو بحث حال جاؤ گی، نہ کرو بحث حال جاؤ گی. اس نے اتنی بڑی بہتری